शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, मेरे मुवक्किल दोस्त ने भी बात की। मोहतरम जान मोहम्मद जमाली साहब शायद बैठे हैं, उन्होंने ये परसों के अखबार में डॉन का एक बड़ा अच्छा एक सीरीज़ है जिसमें वो हिस्ट्री को जो 50 साल पहले 40 साल पहले जो अहम वाक़यात रूनुमा होते हैं उनको दोहराते हैं। उस वक्त जो नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब की शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ ढाका में होने वाली उस मुलाकात का एक मुख्तसर सा खाका ग़ालिबन परसों के डॉन अखबार में छपा था, मैंने भी देखा था, तो जान जमाली साहब ने उसका जिक्र किया। उसमें इन्हीं मायूसियों की इन्हीं हालात की उस नक्शकशी की गई थी और उसी की बुनियाद पे कहा गया था कि नवाब अकबर ख़ान बुगटी ने पूरे बलूचिस्तान के ब्याफ पे शेख मुजीबुर रहमान को कहा कि हम आपके 6 नुकात और आपके 11 नुकात हम दोनों की हिमायत करते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आपके साथ बदहाली है, आपके वसाइल आपके दस्तरस में नहीं हैं, आपके अपने वतन पर जो आपका मगरबी पाकिस्तान है, मशरकी पाकिस्तान में आपको इख्तियारात तफीज़ नहीं किए गए हैं। ये वही आलात 50 साल पहले मेरे ख्याल जान जमाली साहब ने इसीलिए इसको दोहराया कि हमारे पास तारीख़ से हमने कभी सबक नहीं सीखा। आज बलूचिस्तान तारीख़ के जिन हालात से गुजर रहा है हमारे आबा अजदाद ने भी शायद नहीं देखा होगा। वक्त तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, जिद्दत आ गई है पूरी दुनिया में, लोग आसमान पे अपने लिए ज़मीन तलाश कर रहे हैं, सैयारों में नए नए इलाकों में जो हैं दुनिया में जदीद जदीद टेक्नोलॉजीज़ हुई हैं। लेकिन आज बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल जनाब वाला ये है कि बदअमनी एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान के गली कूचे में सर उठा रही है। हर गली कूचे में फिर बम धमाके रोज़ाना का जो है वो मामूल बनते जा रहे हैं। जनाब वाला आज हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जिनके सर पे हमने दुपट्टा रखना चाहिए था, ये असम्बली उस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करता और वफाकी हुकूमत से बात करती, आज वो अपने सर का चादर घर पे रखकर आज इस्लामाबाद के चौराहों में पुलिस की लाठियों का शिकार हो रहे हैं अपने लापता फर्जंदों और बच्चों के लिए। आज जनाब वाला बलूचिस्तान के अंदर मैं आपको क्या बताऊं कि तारीख में बलूचिस्तान के लोगों ने इतनी बदसूरत जिंदगी कभी नहीं देखी थी। 10,000 के करीब बलूचिस्तान के मुलाजमीन इस वक्त सिर्फ मुझे पता नहीं कौन है वो तनख्वाहों से महरूम है। मैं आपको गिन के बताता हूं, बीडीए के 700 के करीब मुलाजमीन गुज़िश्ता 7 से 8 महीने तक, खुदा वाहिद शाहिद है, एक हफ्ता कबल मेरे घर में एक मुअज़्ज़िज़ शख्स आया, आज सुबह भी एक आया था, 28,000 रुपए कहता है मेरे गैस का बिल है। उसकी सफ़ेद पोशी देखते, उसकी वो वज़ा निगारी देखते, एक बलोच जो है वो कहता है कि 8 महीने से मेरे घर में तनख्वाहें नहीं हैं, मैं अपनी बूढ़ी वालदा के लिए हम दवाइयाँ नहीं ले सकते, अपने मासूम बच्चों को हम दूध नहीं पिला सकते। एक हुकूमत का फर्ज ये होता है कि जब आप किसी महकमे में कोई मसला हो, आप 7 से 8 महीने नहीं, आप 7 से 8 घंटे में इस मसले को हल करें। बीडीए के 700 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। जनाब वाला लोकल गवर्नमेंट में हमारी जितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जितनी लोकल काउंसिल्स हैं, 5,000 से ज्यादा मुलाजमीन की 5 महीने से तनख्वाहें बंद हैं। मुझे पता नहीं, अगर 2 वजारतों के दरमियान, वजीर आला और वज़रा के दरमियान अगर कोई इख्तिलाफ राय है, उसको अपने घर में बैठ के हल करें। पूरा बलूचिस्तान के बच्चे, उनकी माएँ, उनकी बीवियां, उनके बच्चे क्यों नाने शबीना के मोहताज हो? क्यों फाका कशी करें कि आप अपने फाइलों को यहां पर वक्त पर निकाल नहीं सकते? या आप लोगों का घर का झगड़ा है? ग्लोबल पार्टनरशिप की बच्चियां इधर आई, लाठियां उन्होंने खाई अपने मासूम दूध पीते बच्चों के साथ, उनको यहां पे गाड़ियों में डाल दिया गया, थाने कोर्ट कचहरी ले जाया गया, उनके साथ बैठ के जुबान वादा किया गया कि जनाब वाला हम आपको परमानेंट करेंगे। आज वो बच्चियां और औरतें दोबारा जनाब वाला अपना दुपट्टा घर में छोड़कर दोबारा सड़कों पे एहतजाज पे आ गई हैं। 1500 ग्लोबल पार्टनरशिप की जो टीचर्स हैं, जिनमें मर्द और खवातीन शामिल हैं, वो गुज़िश्ता 8-9 महीने से तनख्वाहों से महरूम है। जनाब वाला लेडी हेल्थ वर्कर जो आपको अस्पतालों में, ये जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बेसिक हेल्थ में, प्राइमरी हेल्थ में, ये गुज़िश्ता 8 से 9 महीने से ये पूरे बलूचिस्तान में ये कोई हजारों की तादाद में ये तनख्वाहों से महरूम है। CNW के 361 मुलाजमीन के हवाले से यहाँ रूलिंग आई, यहाँ पे बात भी की हमने, वो आज वहां पर दोबारा सरापा एहतजाज है, उनके घर में भी अक्सर के जो है फाका कशी है। इसको छोड़ें, मेरे ख्याल में एक संजीदा हुकूमत होती, आज सिर्फ ये बहस नहीं होना चाहिए कि हमने इसको पोलिंग डिक्लेयर करना है सेनेट के लिए। बलूचिस्तान में खुशहाली के बादल मंडला रहे हैं, बलूचिस्तान में एक भूख, अफलास और प्यास का एक बहुत बड़ा एक और नया साइकिल, एक नया जो है एक वो क्या कहते हैं एक दौर आने वाला है, लेकिन इस हुकूमत को टस से मस नहीं हो रही। ऊपर से जनाबे वाला क्या कर दिया गया, यहां इस असेंबली में वहां पर बैठे हुए थे मुअज़्ज़िज़ अराकीन, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यहां पर असेंबली में भी वादा किया और वहां बाहर बैठ के कहा कि जी 5 से 6 अरब रुपए हमारे अकाउंट में पड़े हैं, हम कल जो है कैस्को को ट्रांसफर कर देंगे, जो बिजली की मद में हुकूमत बलूचिस्तान के वाजिब उल अदा हैं।
وہ آپ نے ادا نہیں کیے. آج پورے بلوچستان میں جناب والا بجلی بند ہے, 2 سے 3 گھنٹے بجلی مہیا نہیں ہے, لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا. یہ کیسی حکومت ہے؟ حکومت اگر اسی کا نام ہے تو جناب والا لوگ تو دعا کریں گے کہ لا حکومت ہی نہ ہو, خدا کسی حکومت ہی نہ رکھے, کہ اگر پہلے لوگ بغیر حکومت کس طرح کی زندگی سے دوچار نہیں تھے. اس سے بڑھ کے اس فورم پہ ہم جیسے معزز اراکین نے سب نے بارہا یہ نشاندہی کی کہ بلوچستان کے شہر اور گلی کوچے اور سڑکیں بدتاستان بن چکی ہیں. ہم نے ویڈیوز دکھائے, ہم نے یہاں پر قراردادیں پیش کی, کسی نے ہماری بات نہیں سنی. باہر کے جرنلسٹ گئے, انہوں نے رپورٹ کر کی بلوچستان کی کیا عزت رہ گئی ہے جناب والا. آپ نے پورے بلوچستان کے اداروں کی رگوں میں کرپشن کا خون جو ہے وہ ڈال دیا ہے. پولیس اس میں شامل, ایف سی اس میں شامل, ایکسائز والے شامل, لیویز والے شامل, سب کو. یہ ہمارے بچے اور ہمارے ادارے ہیں, ان کو راہ راست پر لانا, ان سے جو کام ان کو تفویض کیا گیا تھا وہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو جناب والا ہر کسی نے, آپ شام کو جائیں اسٹیبلش چیک پوسٹ, تو خیر قانون میں کوئی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں کہتے ہیں اسٹیبلش چیک پوسٹ سے ہٹ کے جس کے پاس گھر میں بندوق ہے جناب والا, رات کو کالی وردی پہن کے ایک ڈرم رکھ کے گاڑیوں کا رستہ روکتا ہے, 200 دے دو, 400 دے دو. یہ بلوچستان کی صورتحال بن گئی ہے. کوئی شریف شہری اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا, پتہ نہیں ہوتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں کون, یہ ادارے ہیں کہاں کے. یہی باتیں جب ابھی جان جمالی صاحب نے کی جناب والا, میں تو کہتا ہوں شیخ مجیب الرحمان کا جو مشرقی پاکستان تھا اس میں بھی اس طرح کے آلات نہیں تھے. اس سے بڑھ کر میں جناب والا آپ کی آتا ہوں, جو سارا ترقی کا عمل ہے, ٹھیک ہے عدالتوں میں ہم سب گئے, سارے ممبران گئے کہ آپ صاف اور شفاف طریقے سے پی ایچ ڈی پی ادھر لے آئیں, جو پی ایچ ڈی پی ہمارے بچوں کو تعلیم دے سکے, ایسی پی ایچ ڈی پی جو بلوچستان میں پینے کا پانی کا مسئلہ حل کر سکے, ایسی پی ایچ ڈی پی جو بلوچستان کے لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بن سکے. ایسی پی ایچ ڈی پی نہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ میں 10-10 ہزار روپے لے گئے ہیں, کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کس چیز پہ لگیں گے, کس کے کہنے پہ کیے, اس اسمبلی کے کہنے پہ, اس اسمبلی کی مشاورت سے نہیں ہوئے ہیں. یہ صوبہ اپنی تاریخ کے بدصورت دور سے گزر رہا ہے. ہم شرماتے ہیں, ہم جب جاتے ہیں بلوچستان میں اپنے گھر علاقوں میں, خدا واحد شاہد ہے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے, ہم اس حکومت کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ٹرانسفارمرز نہیں ہیں, پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, اسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں. میں ابھی کرپشن کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. کیا صورتحال ہے اس وقت؟ 10 سے 15 سینئر لیول کے افسران جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں, پتہ نہیں کس کی غلطی ہے. صوبے ملک ایسے چلتے ہیں, علاقے ایسے چلتے ہیں, اچھی حکمرانی اس کو کہتے ہیں. جو سیکٹری ہے, کورونا کے مد میں 6.5 ارب روپے کیا ہوا جناب والا, 20 کروڑ روپے کے ڈبے خریدے گئے, پری فیبریکیٹڈ کنٹینرز, وہ جا کے تفتان میں رکھ دیے, ان میں آپ کسی جانور کو بھی 6 گھنٹے کے لیے رکھ دیں, اس کے بعد وہ سجی ہو کے اس کو کٹا کے کاپ کھا لیں. انسان تو پھری جگہ پہ ہے. 20 کروڑ روپے کے پری فیبریکیٹڈ کنٹینر جو بچ گئے, ایک آپ کے گھر کے سامنے رکھ دیا آپ کے گارڈز کے لیے, ایک میرے گھر کے سامنے لا کے رکھ دیا, ایک اس کے گھر کے سامنے. یہ بلوچستان کا پیسہ ہے. 6.5 ارب روپے کا حساب نہیں. آج بھی ہاسپٹلز میں ٹرانسفارمر تک نہیں ہے, آج بھی ہاسپٹلز میں انجیکشن تک نہیں ہے, آج بھی ہاسپٹلز میں ڈسپرین کی ایک گولی تک اویلیبل نہیں ہے. آج بھی بلوچستان کے لوگ مجبور ہیں. سڑکوں کا کیا حال ہے, شاہراہوں کا؟ میں نے اس دن بھی کہا ان خونی شاہراہوں کے حوالے سے جناب والا حکمرانی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے یا جس نے بھی آپ کی قسمت میں حکمرانی لکھی ہے وہ آپ کو نصیب ہو, لیکن کم از کم اس صوبے کے درد اور غم میں ہمیں آپ کا میں شریک کریں. آپ ایسے تو نہیں ہیں کہ جی آپ بلوچستان کو جو ہے اتنی بے روی سے چلائیں, بلوچستان کو ایسے حالات میں چلائیں جہاں پر یہ صوبہ روز بروز ایک بہت بڑی گہری کائی کی طرف بڑھ رہا ہو. اس بلوچستان کو آپ مزید دلدل میں دھکیل رہے ہوں. آپ ایک ایسا نظام چھوڑ کے جائیں گے جناب والا, ہم سب یہاں سے جائیں گے, لیکن جو بلوچستان آج جتنی بدعالی کا شکار ہے, جتنی دلدل میں جا رہا ہے, یہ کل آنے والے لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا. جی شکریہ. میں ہم ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں جناب والا, سر میں تقریر نہیں ہوگی. دیکھیں بلوچستان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ متشدد ہیں, بلوچستان کے لوگ بدامنی کی بات کرتے.
बलूचिस्तान में कोई बदअमनी नहीं चाहता, लेकिन बलूचिस्तान में रोजगार ना हो, बलूचिस्तान में पीने का पानी ना हो, बलूचिस्तान के अस्पतालों में अद्वियात ना हो, बलूचिस्तान के 1 लाख घराने, ये जनाबे वाला 10,000 मुलाजमीन जरब दे फी घराना 10 बंदों पर, 1 लाख बलूचिस्तान में लोग अगर फाका कशी पर मजबूर हो तो उस बलूचिस्तान में क्या आपके ख्याल में फूल और गुललाया के गुलाब के फूल खिलेंगे? तो यहां पे मायूसी होगी, यहाँ पे ये परेशानी होगी। जो सेलेक्टर्स हैं, जो सेलेक्टेड हैं, खुदा के लिए सबको ये समझना चाहिए कि ये सूबा सबके हाथ से निकलता जा रहा है। यहां पर इसको बेहतर बनाने के लिए दोबारा हम इनको दावत देते हैं। हमारे दोस्त हैं, भाई बैठे, हम बात करेंगे के मुताबिक। सर ये बलूचिस्तान का एजेंडा ही क्या है? बलूचिस्तान में एजेंडा ही क्या रह गया है? बलूचिस्तान का एजेंडा क्या है? आपने बहुत जबरदस्त हम ये समझते हैं जनाबे वाला। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में इतने थैंक यू सनम जी। अख्तर लांगो साहब छोड़ दे, बातें करने दे।